Usa-usang gipang utingkay ang bagahe ni Cora Herrada. Una pa man mag-check-in, human dili magamit ang X-ray machine sa check-in area sa Jensen Airport. System, kung talaga nasira, wala tayong magagawa, no choice. Pero yung ganito, mas maganda ganito kasi manual. Apan alang kang Cheryl Whitfield nga dunay kaubang anak, hasol alang kaniya ang pag-abri og sirado sa iyang mga bagahe, inubanan sa pagbantay sa iyang anak nga karga-karga pa niini. Inay nga high-tech na karong panahona, pangutanan ni ini nganong wala dayon giaksyonan sa mga personahe sa tugpahan aron mapaayo ang X-ray machine. Of course, nabalag yun. Kay kami usually na labi na sa lahat mga na. About sa machine, takes time, especially I have a daughter here. It's very risky. Open everything, checking everything. Nasayra niya alas 5 sa buntag pa ni atong adlawng Biyernes, Oktubre 30, naguba ang X-ray machine sa check-in area sa tugpahan. Hinungdan kuno niini ang pagkabasa sa ekipo tungod sa bagong cassette tape aircon unit nga gimontar sa taas nga bahin, kun diin wala nila nakita ang gatulo di ay kini. Kung diin image scanning ang dili na mugana, apan hangtod karon wala pay technician nga miabot aron sutaon ang makinarya. Dili man na mo pwede on kay puno kay tubig ang exit tunnel mo na nga nagkinahanglan mi og technician to assess the damage sa machine. Then until now, wala pang technician mo commit kay dili siya under warranty. Gipang hinautan na lamang nga dili na maabtan pa og Disyembre ang pagkumpuni sa X-ray machine tungod kay gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero tungod sa holiday season. Dili sad kay nagkuan naman ko nag-file ko complaint sa contractor sa kaning katawod sa aircon nga sila mo shoulder ta na sa gasto sa technician kay dili man warranty gud siya nga trabaho nila. Muna kinahanglan ilang technician nga sila mo shoulder para ma-fast track ang pag-abot ayon ladre. Nasayran nga usa pa lamang katuig nga ginagamit sa tugpahan ang maong X-ray machine. Jessa Laduna, Brigada News.